अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कल जब इमरान खान ने ISPR के सवाल का जवाब दिया, उस वक़्त से पता चल चुका था कि हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, इलेक्शन नहीं होंगे। हो सकता है कि और भी लोग गिरफ्तार हों, चीफ जस्टिस को भी ये गिरफ्तार करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया। अब असल वाक़या की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जाएंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि लोग बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, आपके इल्म में है कि बुज़दिल कौम है। आज इनका पता चलेगा कि ये क्या करेंगे। कॉल दी गई है कि बाहर निकलें, एहतजाज करें, और गवर्नमेंट जो इस वक्त है मौजूदा, क्योंकि फ़ौज ने खुद गिरफ्तार किया है, इमरान खान को दिखे मारे गए, घसीट कर गाड़ी में डाला गया। एक वज़ीर आज़म रहा है बंदा पहले वहाँ पे, और जो उसके गार्ड थे उनको ज़ख्मी किया गया। काफ़ी दिन से ये इस चक्कर में थे कि इमरान खान को गिरफ्तार करें। अब इमरान खान को कहाँ लेके गए ये तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आपको बताते हैं कि ये कहानी क्यों शुरू हुई, और आज हम आपको और भी इस तरह की चीज़ें बताते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। अभी चलते हैं असल कहानी की तरफ। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। हाँ। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती है, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। अच्छा, ये बात कल मैंने भी प्रोग्राम में कही थी कि आगे जाके यही इमरान खान ने भी कहना था कि वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब हमारे आप फौज का इदारा आके झूठ बोलेगा और ये समझेगा कि हम पता नहीं अभी पहाड़ों के दौर में रह रहे हैं, पुराने ज़माने में रह रहे हैं, और फौज को सिर्फ ये होगी कि हमारे जनरल जो है उनकी इज्जत होनी चाहिए, बाकी अवाम जलील होती रहे, मर जाए, खप जाए, कुछ हो जाए, हमारे इदारे की बस इज्जत होनी चाहिए। हमारा इदारा क्योंकि पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, अरसा दराज से मलाई खा रहा है, और जो भी बाकी वो एक मुझे मिसाल याद आ गई पंजाबी चसनामा का, वो कोई जिमीदार था ना, कोई चौधरी, तो वो खरबूजियां दी फाड़ी कट्टे ते ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਾਲ ਪੀਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਫਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। मतलब ये तो गलती ਨਾਲ भी नहीं मिठा आ सकता। आप अवाम की हालत जो देख रहे हैं वो आप सबके सामने है। इमरान खान ठीक कह रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि FIR उस पर नहीं काट सकते,
اور ہر جگہ پہ اس کو آپ قتل کرنے کے لیے بھیجتے. چیف آف آرمی سٹاف اس کی سرپرستی کرتا ہے. پہلے قمر جاوید باجوہ تھا, اب یہ نیب والے پہ الزام آ رہا ہے. عمران خان نے کھل کے نہیں بتایا, میں بتا دیتا, اب آگے کی داستان مجھ سے سن. یہ ISPR یہ گینگ ہے پورا مافیا کا, باقاعدہ طور پہ یہ پلان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے, آپ نے اس بندے کو راستے سے ہٹا دینا. ارشد شریف جیسے تھا, ان کا کام ہے راستے سے ہٹا دینا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ روزانہ دن بدن ہماری پاک فوج کے جو جرنیل ہیں وہ اتنے بدنام ہو چکے ہیں, ان کو ہر مہینے آگے, کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے. یہ ویسے ہی ہے کہ چور آ کے ہر مہینے بتا دے کہ میں نے چوری نہیں کی. اب یہ 13 چور جو پارٹیاں اس پر بیٹھی ہیں یہ پبلک میں نہیں جا سکتے. لندن میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اور بھی کسی جگہ پہ جاتے کیا سلوک ہوتا ہے. یار اگر آپ نے قوم کی خدمت کی ہے تو قوم تو آپ کو میرا خیال ہے کہ سر پہ بٹھائے, آپ کے آگے پیچھے بھاگے. یہاں پہ یہ کتے کی طرح ذلیل ہوتے ہیں. ویڈیو میرے پاس ہے اس کی, خواجہ آصف کی بھی, وہ پیچھے سے کوئی کہہ رہا گرم انڈے, کوئی کچھ کہہ رہا. یہاں کوئی ان حرام خوروں کو منہ نہیں لگاتا. سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ڈرتے چھپتے باہر نہیں نکلتے, عذاب میں پڑے ہوئے. پاکستان میں بھی باہر نہیں نکلتے. بیانات یہ وہ اسی سلسلے میں دیتے ہیں نا کہ وہ قاتل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور کیا ان کے پاس پاور. چیف آف آرمی سٹاف کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا, جو ڈرامہ ہو رہا ہے. کس کو نہیں یہ اس چیز کا پتا؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. عمران خان کو آپ جی گرفتار کریں گے, آپ اس کو پکڑ لیں گے, اس کو مار دیں گے, لیکن اب ان کے گلے پڑی ہوئی ہے عوام اس وقت. ان کو پتا ہے کہ جب آپ عمران خان کو پکڑیں گے تو نیا کٹا کھل جائے گا. کوشش یہ کریں گے, اور ان کے پاس حال کوئی نہیں. کل ایک آڈیو ویڈیو چل رہی تھی, مجھے بڑا دکھ ہوا, میں سنانا چاہتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ میں سنا ہی دوں آپ کو. وہ سنیں ذرا بندہ کیا کہہ رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ بے شمار لوگ اسے لائک بھی کر رہے, شیئر بھی کر رہے, لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں, رہنے دیتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کل بھی بیکاری تھے, آپ آج بھی بیکاری ہیں. میں بتا دیتا ہوں اسے ایک الفاظ, اس طرح اس نے کہا. اس نے کہا یہ سارا کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور جس طرح ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لے رہے. سندھ نے اپنی فورس بنائی ہوئی ہے, بلوچستان نے اپنی فورس بنائی ہوئی ہے, اور دوسرے ملک صوبوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. یہ کسی وقت بھی خانہ جنگی اگر ہوتی ہے فرض کرے تو کل کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے اپنے صوبے میں یہ لڑیں گے, اور فوج میں بھی پھر پرابلم ہو جائے گی, بغاوت ہو جائے گی. اکثر ملکوں میں ہو جاتی فوج میں بغاوت, کس ملک میں نہیں ہوتی. ترکی آپ ہر جگہ نہ دیکھے کیونکہ وہاں پہ حالات کچھ اور ہیں. تو جناب آپ عمران خان کو جتنا مرضی برا کہہ لے, لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پبلک اس کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کے کھاتے میں بھی پیسے ادھر کے ادھر ہوئے اس نے نہ کیے ہوں گے, کہ ٹیم تو وہاں حرام خوروں کی ہر طرف آپ کو مل جاتی ہے. کل ہی میں ایک شادی پہ گیا ہوا تھا جہاں پہ انگلینڈ میں, یہی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ہاسپٹلوں میں فلاں مافیا ہے, فوج میں فلاں مافیا ہے, پولیس میں فلاں. میں کہ ملک کی وہاں پہ ہے ہی مافیا ہر طرف آپ کو نظر آتا. وہاں پہ کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی اچھا بندہ آپ کو گائیڈ کرے. ہر طرف یہی کچھ ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اب فوج کے جوانوں کو کہا جاتا ہے اپنے لیے بولو, پھر وہ لوگ ان کی تھوڑی سی آواز سنوا کے پھر وہ کہتے ہیں جناب اب جواب دو. جواب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. اس طرح نہیں بنتی ہیں جناب. عزت بنتی ہے کام کرنے سے, ایمانداری سے. جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے اس سے عزت بنتی ہے. ایک بریک لیتے, چھوٹا سا اس لڑکی کی بات سناتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمیں فالو کیجئے, ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر, یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں, اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ سنتے ہیں. جی ابھی بھی میں نے ایک بیان دیکھا ہے ٹی وی پہ جو آ رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے خلاف طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو کیا گیا تھا, جو 2 بار آپریشن ہوئے, وہ کیا ہمیں سرکس دکھانے کے لیے آئے تھے؟ یہاں سرکس چل رہا تھا.
या वो जोकर हमें सर्कस दिखाने आए थे, मतलब पिछली दफा आपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और अब आपने क्या न्यूक्लियर बम फेंकना है आवाम पे, आपने अब क्या टैंक निकालने हैं जिन टैंकों में डालने के लिए आपके पास तेल और पेट्रोल नहीं है, वो टैंक आपने हमारे ऊपर से ढहाने हैं। मतलब कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? सवाल यहाँ पे ये है कि अवाम ये बकवास कब तक बर्दाश्त करेगी और कब तक जो है वो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल एक तरफा होता रहेगा? क्योंकि अब तक इमरान खान को लेके लोग चल रहे हैं, अभी तक अपने लीडर के पीछे चल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आपने पूरा अमन रहना है। हम तो अब तक आला अदलिया और इदारों के आने वाले जितने जो कहा जाता है जी कि आला अदलिया का फैसला आना है, इदारों का फैसला है, तो हम तो अब तक उसका वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ताकत के इस्तेमाल का फैसला इस दफा एक तरफा है या फिर दोनों तरफा। नाज़रीन, ये अवाम में शऊर आ चुका है ताकत का इस्तेमाल। फौज अपनी अवाम के लिए ताकत का इस्तेमाल करेगी। कैसा जबरदस्त सिस्टम है हमारा। फौज अपने लोगों के ऊपर टैंक चढ़ा देगी। तो आप क्या समझते कि अवाम को आप 10 लाख मार लेंगे, 15 लाख मार लेंगे? कितने मार लेंगे? पहले भी तो मार ही रहे हैं ना। पहले कौन से वो जिंदा हैं? पहले भी तो रोज मरते हैं, रोज जिंदा होते हैं। किसी को आटे की लाइनों में मार देते हो, किसी को उठा के ले जाते हो, मार देते हो, किसी को गायब कर देते हो। कब तक आप करोगे ये सब कुछ? कब तक ये अवाम बर्दाश्त करेगी? आप लोगों ने मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि वर्षा दराज हो गया, इंडिया के साथ कोई जंग नहीं मारी हुई, वहां भी आपका पता चल जाता है कि आप कितने पानी में आगे यहाँ पे बढ़ के लगाते हैं। हम अपने लोगों को मारेंगे। राना सनाउल्लाह को इख्तियारात दे दिए, कातिल को आपने वजीर दाखिला बनाया हुआ। आपकी औकात ये है कि आपके ऊपर चोर बैठे हुए हैं, चोरों को जाके आप सलाम करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके चोर वजीर आजम को सलाम करते हैं। यार कोई अपने अंदर भी गैरत पैदा कर लो, कोई शर्म पैदा कर लो। बंदे मारने से, अरशद शरीफ को मारने से आपका मसला हल हुआ और सहाफियों को उठाने से आपका मसला हल हुआ? मसला उस वक्त हल होता है जब आप ये समझें कि ये अवाम हमारी है। आप तो इस अवाम के ऊपर जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। अरसा दराज से आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। जिन लोगों को आप उठाते हैं, उन पे इतना जुल्म करते हैं, बेल्टों के साथ उनको मारते हैं, उनके ऊपर जख्मों के नमक छिड़कते हैं। इतने जालिम दरिंदे हैं आप तो। ये मुझे सारा पता है, मैं आपको बताऊं क्यों आज लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यही वजह है। नाज़रीन, पाक फौज को समझना चाहिए आज भी। आपके लिए में वो ब्रिगेडियर की बीवी उठाई थी, कल को और लोगों की भी बीवियां उठाई जाएंगी और उठा के उनके साथ फिर क्या सलूक होगा, उनकी वीडियो बनाएंगे ये लोग। ये बड़े सवालात है। इसलिए धमकियां शमकियां ना लगाएं यहां आके। अब सोशल मीडिया का दौर है। 100, 200, 400, 500 मार लो। जब दुश्मन के साथ पंगा पड़ेगा तो फिर किधर जाओगे? फिर ये अवाम आपका साथ नहीं देगी। फिर क्या करोगे? 65 की जंग में तो अवाम ने साथ दिया था। 71 में आपका पता चल गया था कि कितने पानी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।